Okay. Now, to work with vectors means we have to have a point of reference. So met ander woorde, nou maar toe ek hier op en af in die klas gemars het ons mos 'n beginpunt gehad, né? Or else you wouldn't have been able to say I ended up 1 meter to the right. 1 meter to the right of what? Okay. So wanneer ons werk met vektore, omdat ons 'n rigting wil hê, moet ons 'n vaste verwysingspunt hê. You have to have some point of reference that you can say I'm moving east from that point, or upwards from this point, or to the left from this point. En dit is waar hierdie vandaan kom. Die rigting van 'n vektor, jy gebruik 'n vaste punt om horisontale beweging as links of regs te beskryf. Okay? And that can also be east or west. So wanneer ons kyk na hom, hulle gaan nou maar dit ook sê, maar links en regs kan jy vervang met oos en wes ook. Okay? And then when you're working on a vertical axis, then you use a point of reference moving upwards or moving downwards from that, or north and south. Okay, so jy kan links en regs vervang met oos en wes, en jy kan op en af vervang met noord en suid. Maar ek gaan hom nou vir julle wys. So, let's say I started here. Okay, and I ended up there. Then I ended up 9 meters to the right. Okay, dit was my verplasing. 9 meter na regs. Okay, if I started there and I ended up there, then it's 10 centimeters upwards, ondertoe. Nee? Below where you started, or you could say 10 centimeters south. Okay. En dis maar net wat hulle hier vir jou gewys het. Now I just want you guys to see the degrees as well. Daar het ons al gesê opwaarts kan noord wees, afwaarts kan suid wees. To the right can be east and to the left can be west. But we can also work with degrees as a reference. So dis maklik, begin net altyd noord is 0. Nee? Now this gets confusing when you guys start doing trigonometry in math, because then the 0 isn't there. Wat sê jy nou? Then the 0 isn't there, then the 0 is there. Maar ignoreer dit vir nou. Okay, goed. So north is 0, and then you just go anti-clockwise. So east will be 90, south will be 180, west will be 270 degrees. But I must tell you guys, this way of measuring, we only actually use in grade 11. So ons gaan meeste van die tyd hierdie jaar werk met of links en regs, op en af, of met noordoos, suidwes. Okay. So this is just so that you guys know, but this we do not use very often in grade 10. Solank jy jou links en jou regs van mekaar kan uitken, gaan jy fine wees. Okay. Goed, so hulle sê vir jou 'n motor wat teen 6 meter per sekonde in 'n suidoostelike rigting ry, het 'n snelheid van 6 meter per sekonde met 'n peiling van 135 grade, amper 6 grade Celsius. So then you start at 0 and you measure 135 degrees from there, always anti-clockwise, and then you put the agterkant of the arrow on the origin, en jy trek hom van daar af. En hierdie pyltjie wys vir jou, dit is die rigting waarna ons gaan. So when we're working with vectors, we're always working with arrows. Nee? Hoekom? Want 'n vektor het 'n grootte en 'n rigting. Okay. Dan kan hulle vir jou sê, die volgende is voorstellings van vektore. This one is a force downwards, a force to the left, and that one they just said 90 degrees. This could have been to the east or to the right as well. Okay. Wanneer ons 'n vektor skryf, dan sit ons vir hom 'n pyltjie op sy kop neer. Daai pyltjie is om te sê hy is 'n vektor, hy het 'n grootte en 'n rigting. Okay. And then the last thing that I want to do with you guys from this, and we are also going to look at this in more detail later on. This is bottom of page 194. We get a net or resultant vector. Dit maak nie saak wat se een van die twee woorde jy gebruik nie. Jy kan of netto of resultant gebruik. Net or resultant vector means that if I take everything into account, what does it add up to? Okay? 'n voorbeeld daarvan kan wees as ons nou 'n toutrek kompetisie hou. Okay? So daar's twee van julle wat daai kant toe trek en ek met my ekstra gewigsvoordeel en 'n paar van hierdie sterker manne trek almal hierdie kant toe, né? Dan is dit mos nou
die kragte wat daai kant toe is, en die kragte wat die kant toe is, moet jy in ag neem om te sê, in watse rigting gaan die tou op die ou einde beweeg. So then I'm not looking at, hoe sterk is Bianca, hoe sterk is Mienke, verstaan, dan kyk ons nie na die individueel nie, ons sê, daar's 'n paar kragte wat daai kant toe trek, daar's 'n paar kragte wat hierdie kant toe trek, en as ons hulle met mekaar uitkanselleer, wat gaan die resulterende krag wees? In other words, when everything has been taken into account, what is left? Okay, so as ons twee mense het wat presies ewe sterk is, dan gaan hulle mos mekaar basies uitkanselleer. Because the one is pulling to the left and the other one is pulling to the right. So they cancel out one another. So the net force of that will be 0. Because one is pulling to the left at 100 newtons, one is pulling to the right at 100 newtons, en links en regs is teenoorgesteldes van mekaar, so hulle kanselleer mekaar heeltemal uit. Okay? Maar sê nou maar ons sê, daai kant toe trek ons met 100 newtons, en hierdie kant toe trek ons met 120 newtons. Then my net force will be 20 newtons. Nee? Want 100 en 100 kanselleer ons mekaar uit, en wat bly dan oor? Nog 20. Maar jy kan nie net sê 20 nie, dit gaan dan wees 20 na links. Nee? So met ander woorde, die span wat die kant toe trek gaan wen. Okay. And that we represent like this. Wanneer hulle by mekaar getrek word, so hulle sê vir jou, Ibrahim trek 'n krat met 'n krag van 20 newton na regs. He's pulling it, this one is his force. 20 newtons to the right. Rafat sien dat sy vriend sukkel en hy kom help hom. And he also pulls it to the right. It won't help if he tries to help him and pulls in the opposite direction. Nee? So dan as ons hulle gaan teken ons so, en dan sien julle daar stop die pyltjie. Nee? En ons praat van die kop aan stert metode. So then you put the tail of the next arrow next to the head of the previous arrow. So there's the tail of this arrow. Daar gaan hy soontoe, en dan gaan hy soontoe. In other words, in total, they have a net force of 70 newton. Altesaam is hulle netto krag 70 newton. Nou wil ek gou vir julle hierdie wys. We choose a direction as positive. So in this case, we chose to the right as positive, meaning that this one is to the right, so that will be positive 20. That one is to the right, so that will be positive 50. And if I add plus 20 to plus 50, then I get plus 70. Okay. As hulle in teenoorgestelde rigtings is, Nazzy stoot 'n trolley in die supermark met 'n krag van 100 newton, haar vriendin Jody is onbeskof en sy druk in die teenoorgestelde rigting met 'n krag van 60 newton, wat sal die netto krag wees? So this one at the top is Nazzy, pushing it to the right. Okay? And we chose to the right as positive. Nou sien julle daar is die kop van die pyltjie. There is the head of the arrow. But now, the next one is in the opposite direction. So I'm just going to move it a bit to the bottom. So it's still head to tail. Sien julle die kop en die stert lê nog steeds min of meer op dieselfde plek. Maar hy gaan nou in die ander rigting gaan, in that direction. So then what happens? We say we have positive 100 because we chose to the right as positive. And we have negative 60 because that's in the opposite direction. So hy moet dan negatief wees. En as ons hulle twee bymekaar tel, dan gaan die netto krag wees 40 newton na regs. Hoekom na regs? Because we chose to the right as positive and my answer is positive. Okay. Goed. Ek gaan vir julle een of twee van hulle gee om te doen vir huiswerk, dat julle net so half in die swing of it inkom. Yes. Ja.